शिवपुर विधानसभा के विधायक एवं राज्य के मंत्री मनोज तिवारी ने 21 जुलाई को लेकर एक अहम मीटिंग की, जो कि हावड़ा के बेलियस रोड में संपन्न हुआ, जहां पे इलाके के तमाम तृणमूल कार्यकर्ताओं को, चाहे वो ब्लॉक से हो या INTTUC ट्रेड यूनियन, सब कार्यकर्ताओं को एक साथ बुलाया गया और 21 जुलाई को लेकर एक अहम मीटिंग की गई कि किस तरह से जो है 21 जुलाई के दिन सबको प्रस्तुत होना है और सभा को कामयाब बनाया है। उसको लेकर दीवार लिखना से लेकर पोस्टर, बैनर वगैरह लगाने का काम भी किया गया। इस सारे मुद्दों पर जो है इस मीटिंग में बात की गई, जहां पे मनोज तिवारी मौजूद रहे और इन्होंने सबसे बात की। आइए देखते हैं किस तरह से इस मीटिंग को कामयाब बनाया गया न्यूज़लैंड कोलकाता के माध्यम से। देखिए, प्रस्तुति सभा तो करना ही पड़ता है और हम लोग का हर साल ये प्रस्तुति सभा होता है और हम लोग आज की है प्रस्तुति सभा। और आज आप देख ही सकते हैं कि हमारा शिवपुर ब्लॉक का जितने भी संगठन के लोग हैं, सभा नेत्री लोग हैं, सभा नेता लोग हैं, सभी उपस्थित हैं। और जिस तरह से शिवपुर आगे बढ़ रहा है, आपने देखा ही होगा कि 14,206 का मार्जिन का लीड हम लोग दे पाए थे, हमारे प्रसुंदा को जिता पाए थे शिवपुर से। तो ये फल है जो परिश्रम हम लोग 3 साल से यहाँ शिवपुर में किए हैं। तो सही खबर दिखा रहे थे और आप ही लोग हमारे ऊपर विश्वास किए थे, क्योंकि आप ही लोग उन्नयन का जो काम है वो लोग खुल के दिखाते रहते हैं। तो आपको धन्यवाद देना भी चाहूँगा। और देखिए, प्रमाण करना हम बचपन से सीखे हैं। लोग यहाँ पे बहुत तरीके का बात करते हैं, हवा फैलाते हैं, नाम फैलाते हैं, गलत खबर फैलाते हैं, लेकिन हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं और काम के माध्यम से लोगों के हृदय में हम लोग पहुँचे हैं। इसके वजह से ये रिजल्ट সম্ভব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ कि আমাদের গোটা দেশের প্রত্যেকটা মানুষের মুখে হাসি পৌঁছে দিতে পেরেছে। তারা দুর্দান্ত খেলেছে, মানে অসাধারণ ক্যাপ্টেন্সি হয়েছে আর এটা দরকার ছিল। বিরাট কোহলি কি আলাদা করে কিছু বলবে? সবাই দেখো, একা তো কাউকে বাঁচা উচিত নয়, কারণ সেদিনকে সূর্যকুমার যাদবও ক্যাচ করেছিল, শিবম দুবেও রান করেছিল। এরাও যদি রান না করতো তাহলে হতো না। সবারই অংশ থাকে জেতার পেছনে। এটাও টিম, এটাও একটা টিম। ওরাও জয় করেছে, আমরাও আগামী দিনে জয়ের পর জয় করব। সর্বপ্রথমে আজকে অনেকদিন পর আপনাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে আপনাদের সকলের মুখ দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম। আমার মন অনেক খুশি হয়েছে। এই 4 তারিখের পর আমরা যেই রেজাল্টটা দিতে পেরেছি, শিবপুর যেই রেজাল্টটা দিতে পেরেছে, আমাদের মাননীয় সাংসদকে আমরা জয়ী করাতে পেরেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা শিবপুর থেকে বিপুল ভোটে আমরা আমাদের প্রসুন্দাকে জয় করে একটা উপহার উপরে নেতৃত্বকে পাঠাতে পেরেছি। তার ক্রেডিট আমাদের শিবপুরের যে কটা আমাদের কর্মীরা আছে, আমাদের দলের সক্রিয় কর্মীরা আছে, যারা দিন রাত পরিশ্রম করে মাটি কামড়ে এই নির্বাচনটাকে একদম মানে গায়ে নিয়ে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হয়েছিল কি হ্যাঁ, আমাদের যে শিবপুরের এখন যেভাবে আমাদের সংগঠন চলছে, যারা এই আমাদের ব্লক মিটিং এ যারা এখানে উপস্থিত আছে, এরাই হচ্ছে আসল আমাদের সংগঠনের আসল আমাদের কর্মীরা। তোমরা কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, আমাদের দলকে প্রমাণ করে দিয়েছো কি যদিও কিছু লোকেদের যদি সহযোগিতা না থাকে, আমরা কিন্তু জেতাতে পারি। আর সেটা প্রমাণ আমরা করতে পেরেছি। তার জন্য তোমাদের সকলকেই যারা উপস্থিত আছো এখানে, সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই হৃদয়ের ভেতর থেকে।